आसनसोल नगर निगम के 22 नंबर वार्ड के रोनायर डीही क्षेत्र में आज अमारपाड़ा आमार समाधान परियोजना के तहत स्थानीय एक तालाब के किनारे की सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू किया गया। यहां बोरो चेयरमैन अनिमेश दास उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में अमारपाड़ा आमार समाधान परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत आज ये काम यहां शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तालाब के किनारे की सड़क पर 6 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, जिसके लिए यहाँ के लोगों ने अमारपाड़ा आमार समाधान शिविर में आवेदन किया था। আমাদের সমাধান আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের যে প্রজেক্ট, যে পাড়ার মানুষই ঠিক করবে যে পাড়ার কোন কাজগুলো হবে, ছোটো ছোটো কাজগুলো, তারই আজকে উদ্বোধন হলো। আমাদের এই রৈনাডি গ্রামের যে একটা রাস্তা ছিল পুকুর পাড় দিয়ে, সেই রাস্তাটা 6টা পোল বসবে। এই ধরনের ছোট ছোট কাজ মানুষকে নিজের এগিয়ে আসছেন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা তাদের কাজগুলো বলে তাদের এলাকায় করার জন্য। এর জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তিনি এত সুন্দর একটা পরিকল্পনা করে আমাদের এলাকাগুলোকে ডেভেলপমেন্ট করছেন।